ये एजुटेशन किसी के खिलाफ नहीं है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, किसी रिलीजियस ग्रुप के खिलाफ नहीं है। ये हमारे भाषा कॉकबरॉक को रोमन स्क्रिप्ट से चालू करने के लिए हम लोग ये एजुटेशन कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये इंडिफिनिट पीरियड, जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं करते सरकार तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। कौन सी जगह में चल रहा है ये त्रिपुरा की सब जगह में चल रहे हैं, ऑल नेशनल हाईवे पे चल रहा है। कितना दिन इंडेफिनिट पीरियड के लिए, जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं करते तब तक, क्योंकि ये डिमांड बहुत आगे से 1960 से चल रहा है। अभी तक हम लोग को लाइटली ले रहे हैं, और जो हम लोग का कॉकबरॉक बोलने वाले जो सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट, ये सब चाहते हैं कि कॉकबरॉक को रोमन स्क्रिप्ट से चालू करने के लिए, क्योंकि इसमें परफेक्शन आता है। और सरकार जो TBSE अभी देख रहे हैं, वो लोग हम लोग को इम्पोज कर रहे हैं बंगाली में लिखने के लिए। सो ये तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट अच्छे फील करते लिखने के लिए, इजी फील करते, वही हम लोग चाहिए। आज के हमारे आंदोलन এটা আজকের আন্দোলন না, এটা 1960 থেকে আন্দোলন চলছে, আরো চলবে। যদি আমাদের এই আমাদের যে ডিমান্ডকে না মেনে, তাহলে এটা আরো আন্দোলন চলবে। এটা আমাদের ককবরক ভাষা, যেটা আমাদের রাইটস, আমরা চুজ করব এটা আমাদের স্ক্রিপ্টকে। তো গভর্নমেন্ট থ্রু TBSE ইম্পোজ করছে আমরা আমাদেরকে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখতে। আমরা বেঙ্গলি ভাষার বিরোধ নয়, কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে আমরা আমাদের স্টুডেন্টরা ছাত্রছাত্রীরা লিখতে এটা সহজ পায়। আর আমরা দেখেছি দুইবার কমিশনে বসে এই জন্য, কিন্তু এটাকেও ডিনাই করে দিয়েছে তারা। এই জন্য আমরা এখানে আন্দোলন চলছে। আমরা যদি ডিমান্ড পূরণ না করা হয়, তাহলে আপনাদের আন্দোলনটা কি রকম হতে পারে? আরো বড় আন্দোলন হবে। আমরা এখান থেকে ইনডিফিনিট পিরিয়ড আমরা এখান থেকে ছাড়বো না। এই রুটটা বন্ধ থাকবে, সারা ত্রিপুরা বন্ধ থাকবে যদি আমাদের ডিমান্ডকে চালু না করে।
আপনার পরিচয়টা? আমার নাম অপু দেববর্মা, আমি টিআইএসএফ জেলাইনা সাব ডিভিশনের জয়েন্ট কনভেনর। আমাদের তো একটাই দাবি, দাবি হচ্ছে যে আমাদের ককবরক ভাষাকে আমরা কি স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখবো, সেটা আমাদেরকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমাদেরকে এটাকে যাতে আমাদের ভাষাকে আমরা রোমান স্ক্রিপ্টে যাতে লিখতে পারে সে অধিকার যাতে আমাদের কাছে চিন্তা যাতে না করা হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের এই এজিটেশন। আমাদের একটাই দাবি যে আমাদের রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরককে রোমান স্ক্রিপ্টে আমাদের যে আজকে যে স্টুডেন্ট তাদেরকে যেন ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে পারে সেই অনুমতি যাতে দেয়, এটা হচ্ছে আমাদের দাবি। কারণ আমাদের এই দাবি আমি আগেই বলেছি যে আমাদের এই দাবি আজকের নয়, অনেক বছর ধরে আমাদের এই দাবি। কারণ আমরা এই ভূমির সন্তান, আমরা এই ইন্ডিজিনাস পিপল, মানে আমাদের যে অধিকার এটাকে মানে অন্য কেউ আমাদেরকে চাপিয়ে দিতে পারবে না। তো আমরা শুনেছি যে কয়েকদিন আগে যে ত্রিপুরা বোর্ডের যে প্রেসিডেন্ট উনি নাকি বলেছিল যে আমাদের ককবরক ভাষাকে যদি রোমান স্ক্রিপ্টে যদি পরীক্ষায় যদি লেখা হয় তাদের এগেন্সে এফআইআর করা হবে। তো এটা তো কোনোদিন হয় না। আমরা অতদিন ধরে আমরা ককবরককে দাবি করেছি যে আমরা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখলে, রোমান স্ক্রিপ্ট মানে বিদেশি ভাষা নয়, রোমান স্ক্রিপ্ট মানে এবিসিডি। এটাই কি আমরা বারে বলতে হবে যে আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট মানে এবিসিডি দিয়ে লিখলে আমাদের ককবরক ভাষাটা শুদ্ধভাবে প্রনাউন্সিয়েশনটা আসে। তো আমরা চাইছি যে আমরা যে ভাষাকে আমরা অন্য ভাষায় না লেখে বা অন্য স্ক্রিপ্টে না লেখে আমরা ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে যাতে লিখতে পারে, এটাই তো আমাদের দাবি। তো এই দাবিগুলোকে যদি মানে আমরা এই দাবিগুলোকে আমরা যদি মানে এখন আজ অব্দি আমরা যদি করতে আমরা এসেছি, কিন্তু আজ অব্দি আমাদের এই দাবিগুলো মেনে নেই বা কোনো গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এমন কোনো নোটিফিকেশন আসেনি যে আমরা এভাবে। তাই আমরা এই এডুকেশনের মাধ্যমে আমরা বলতে চাই যে আমরা এই ভূমির সন্তান, আমাদের ককবরক ভাষা আমাদের অধিকার যেন চিন্তাই করানো হয়। যদি চিন্তাই করা হয় তাহলে আমাদের যে এই আন্দোলন আমরা ইনডিফিনিট চালিয়ে যাব, এটাই আমাদের দাবি। এই রাস্তা অবরোধ কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে? না, অবরোধ আমি পরিষ্কার বলেছি না, আমাদের এই অবরোধ যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে ইনডিপেন্ডেন্ট যদি দেওয়া না হয় গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত এই এজিটেশন চলবে। আজকে 12 তারিখ আমাদের এই এজিটেশন শুরু প্রথম দিন। তো আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত হয় আমরা এজিটেশন মানে ইনডিপেন্ডেন্ট এর জন্য আমরা করে যাব। আমাদের এই আন্দোলন সারা ত্রিপুরায় 25টা জায়গাতে এজিটেশন করা হচ্ছে এবং রেলওয়ে রোডও ব্লকেট করা হয়েছে। তো আমি হচ্ছে ত্রিপুরা মথার YTF যুব সংগঠনের আমি স্টেট ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট। বেলাইনে হামবাই নাইতনে যত লোক রাখো जों तिना जगह चिनी नेशनल हाईवे रूट आसाम आगरतला रूट नि जे जों ताव हाथाय कतर बरमुरा ओ जों जगह जों और गेटिंग लाइजाक चिन एजुकेशन ओ जगह जों चंगिरिखा ओमफ्राय हास्तनि लोक रखनो चिनी मीडिया नि बिसिन तिके जों अबनो सिरनामु जों जे चिनी जे दाबि अबकासनि ककबरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सुनानिथों चिनी एग्जाम रगो ओ एग्जाम रगो सुरनान बगै जों ताबनि सिनिया जों अनेक बছর रमुई चिनी एक बार्निंग इश्यू जे चिनी कक न चिनी अधिकार न चिनी मान थारे जों तिनी जेबो सानानि नांखा अबश्य किन्तु सानानि दंगया तानि बेनि जों हानि बेसा आंनि चिनी कक न जों तानि बेसिनाय बो कबे जों सिकेके बो स्क्रिप्ट बेसिके जों आबो कामको सिमाने आबो जों जत्तने साइमानो आबो सारा त्रिपुरानि जरा त्रिपुरासा जनजाति अंशर बरक प्राय 90% बरक न चिनी कक बरक न रोमान स्क्रिप्ट ने ताजाबो आबो जों जत्तने साइमानका कियाबा जे ताबो हास्तनि गभर्नमेन्ट जेबेके चनो साफुगि तंखा माने अबो एकतरफा चिनी जातिनि सिकुना नायो चिनी जे एजुकेशन बिसिनि डेभलपमेन्ट तमनि आबो चनो कासुना नायो गासै अबो कोनो दिन मानि नेमिया आबोनि बागै जों हास्तिनि जे गभर्नमेन्ट थानि आबो चिनी दाबि जे जतकन पर्यन्त चिनी अ दाबिना मानि आसे पर्यन्त इभेन चिनी रिटर्न बायके चिनी रियाकें काय चिनी अ जे एजुकेशन अबो इनडिफिनिट पिरियडनि बागै सारा त्रिपुरा चक्का जाम तंनाय रूट ब्लॉकेट तंनाय रेलवे ब्लॉकेट तंनाय। ये हम लोग का जो विषय है, ये हम लोग का जो भाषा ककबरक, ये हम लोग
इंडिजिनस पीपल है यहाँ का। तो हम लोग का ये डिमांड सिर्फ एक ही डिमांड को लेके ये हम लोग का एजिटेशन आज किया जा रहा है, आज से शुरू किया जा रहा है। तो ये डिमांड है हम लोग का जो कॉक बोरक लैंग्वेज, उसको हम लोग का अधिकार है कि हम लोग कौन सा स्क्रिप्ट में लिखना है। तो इस अधिकार को कम से कम हम लोग को दे दीजिए, ये हम लोग का डिमांड है। तो जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग उनका पास एक ही हम लोग का ये डिमांड है कि हम लोग को एग्जाम में हम लोग का जो बच्चे कर रहे हैं, अभी स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उन लोग को कम से कम एग्जाम में जो कॉक बोरक भाषा को जो सब्जेक्ट हो उसको रोमान स्क्रिप्ट में लिखा जाए, और इसके लिए हम लोग का ये डिमांड है। मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है, YTF का स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट। Roman sebagai gubernur calon